बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से पाकिस्तान आर्मी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हम न्यू सीरीज़ बना रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो नॉन वर्बल, फिर वर्बल और उसके साथ हम जो है साथ में एकेडमिक का पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आज हम नॉन वर्बल और वर्बल दोनों का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अंदर आपको बता दूं, ये सब पोस्टों के लिए, आल पोस्ट जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑफर की हुई हैं, सब पोस्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक टेस्ट देना है तो आपने लफ्जी ज़ेनी टेस्ट और गैर लफ्जी ज़ेनी टेस्ट को पहले क्लियर कर लेना है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये है जी नॉन वर्बल का। बेसिक से होते हैं क्वेश्चन, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया होता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बैठा लेना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है और करेक्ट आंसर फाइंड करना है। देखें, इसके ये है गैर लफ्जी ज़हनी टेस्ट पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अंडरस्टैंड करना है। एक दो मैंने क्वेश्चन इजी बिल्कुल डाले हैं, जैसे वो आप अंडरस्टैंड करेंगे तो देन आप डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड होते जाएंगे, समझ आती जाएगी। सबसे पहला जो देखें आप, तो इसके अंदर दो एरो हैं, एक ऊपर को है और एक साइड पे ऐसे बना हुआ है। अब इस एरो की मूवमेंट होनी है, ये जो वाला एरो है जिसके ऊपर मैंने मार्क किया है, इसकी मूवमेंट होनी है। इसने नीचे आ जाना है तो ये नीचे आ गया। अब इसकी मूवमेंट होगी इस साइड पे, ये देखें इस साइड पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी मूवमेंट होगी सीधा, यानी कि ये जो एरो मूव हो रहा है, अब ये थ्री अपनी स्पेस जो है वो चेंज कर चुका है, यानी कि 3 टाइम अपने आप को चेंज कर चुका है। 4 टाइम कहाँ जाएगा, तो 4 टाइम भाई ये अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा 2 टाइम ऐसे एरो जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। तो ये 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप 1 वाले के अंदर देखें तो एरो नीचे आ गया है, तो 2 वाले के अंदर एरो भी नीचे आ गया। हमारे एरो तो ऊपर की जानिब है। 3 वाला भी रॉन्ग बन रहा है, 4 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। ये है सिर्फ कॉन्सेप्ट, कोई इसी के अंदर डिफिकल्टी नहीं है। बस आपने इररेलेवेंट जो लेक्चर हैं वो नहीं लेने, ये बिल्कुल आपके रिलेटेड लेक्चर है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए हमने लेक्चर बनाया है। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना भी डिफिकल्टी कि आपको अंडरस्टैंड ना हो। अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपने 4 वाला आंसर करेक्ट मार्क करना है, यानी कि 4 वाला हमने फाइंड आउट करना है क्या है। तो जब हम सबसे पहले आपने एक चीज़ को पकड़ लेना है, उसको मैच करना है। अगर वो समझ नहीं आती तो दूसरी को पकड़ लें, अगर वो नहीं होती तो तीसरी को पकड़ लें। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती। सबसे पहले हम आपके लिए हेड आप देखें, तीनों के हेड भी एक जैसे, आंसर के अंदर भी हेड एक जैसे हैं, तो हेड का कोई इशू नहीं होगा। आपने क्या करना है, इनके जो हैंड की मूवमेंट है, ये नीचे को है, ये ऊपर को है, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर दोनों ही नीचे हो गए। अब जो नेक्स्ट आंसर आएगा उसके अंदर जो है वो दोनों ही ऊपर हो जाएंगे। आप ज़रा अपने माइंड के अंदर देखें कि पहले ये वाला नीचे की जानिब था, ये ऊपर की जानिब था। अब क्या इन्होंने, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ठीक है। अब दोनों ही नीचे हो गए, अब दोनों ही ऐसे ऊपर होंगे। तो ए वाला 1 वाले के अंदर भी ऊपर है दोनों, 2 वाले के अंदर भी ऊपर है दोनों, 3 और 4 वाले के अंदर ऊपर नहीं है, तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब 1 और 2 के अंदर क्या, हमने इन दोनों में से फाइंड करना है करेक्ट कौन सा है। अब इनके हमने दो चीजें तो देख ली, अब इनके पाँव की मूवमेंट देखनी है। तो देखें इसके अंदर पाँव की मूवमेंट देखें, इसकी हम इसे पाँव ही कहेंगे। और देखें ये इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये उसके ऑपोजिट हो गए हैं। फिर ये भी इसी तरह का ही है, ठीक है। अब दो तो हो गए एक जैसे, यहाँ पे मैं रेज कर दूं, ये दो तो हो गए बिल्कुल एक जैसे, ये दूसरा और तीसरा, इनके पाँव एक जैसे हो गए। अकेला जो है फर्स्ट रह गया। अब जो फोर्थ आएगा उसके पाँव भी ऐसे ही होंगे। तो 2 वाले के इससे मिलते जुलते हैं, 1 वाले के इससे मिलते हैं, इससे मिलते नहीं है, इसके 2 से मिलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वह 2 वाला आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई इसके अंदर इतना डिफिकल्टी काम नहीं है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम वर्बल और नॉन वर्बल डिस्कस करेंगे।
آپ کو نان وربل کی تھوڑی سی بیسک سمجھائیں گے آج۔ پہلے ہم اچھے طریقے سے وربل کر لیں۔ اس سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نے کمپلیٹ پریپریشن کرنی ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے کمپلیٹ پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم آپ کو نوٹسز پرووائڈ کریں گے، وربل، نان وربل اور اکیڈیمک۔ وربل کی ہماری ایک فائل ہے، اس کے اندر صرف 105 MCQs ہیں، اسی میں سے آتے ہیں اور ہر سال رپیٹ ہوتے ہیں۔ نان وربل کا بھی اسی طرح ہی ہے، اور ساتھ میں اکیڈیمک کے بھی ہم نے نوٹسز تیار کر رکھے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اونلی اکیڈیمک کے لینے ہو تو وہ اس کے بھی لے سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ہر فائل کو بڑے اچھے طریقے سے پریپیئر کیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی لیول ہے اور یہ آپ کی پوسٹ کے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ اسے رہنے دیں کیونکہ اتنا ڈیفیکلٹی آپ کو کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہے وہ بھی ایزی لیکن آپ کی پوسٹ کے ریلیٹڈ نہیں لگا۔ سلیکٹ دا اپروپریٹ چوائس ٹو کمپلیٹ دا سیکوینس۔ تو یہاں پہ سیکوینس کو کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے، تو سیکوینس کو ایروز آپ نے دیکھنے ہیں۔ اگر یہ 2 ایرو اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اب آگے والے میں 3 ایرو ہو گئے ہیں، تو ایک ایرو بس ساتھ ایسے ایڈ کر دیا ہے۔ اب اسی ایرو کی موومنٹ ہونی ہے، یعنی کہ آگے یہ 3 ایرو اوپر ہو گئے ہیں اور ایک ایرو نیچے ہو گیا۔ اب نیکسٹ میں کیا بنے گا، اپنا مائنڈ لگائیں، اپنا مائنڈ ذرا کوشچن کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا ہم بتا دیتے ہیں، اگر نہیں ہوا تو جلدی کریں، 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ چلیں جی، اب 4 والے میں کیا آنسر ہوگا، تو 4 والے میں آنسر ہوگا جی کہ اب 3 ایرو اوپر ہیں، تو نیکسٹ والے کے اندر یہ ہوگا کہ 4 ایرو اوپر کی طرف ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ پہلے میں 2 تھے پھر 3 ہو گئے، اب 4 کر دیں، ایسے 4 ایرو جو ہیں وہ اوپر کر دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 4 ایرو اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ 5واں ایرو جو ہوگا وہ اس کی کیا پوزیشن آئے گی، پہلے کی اس طرف آئی تھی، دوسرے کی نیچے آ گئی، اب تیسرے کی بھائی اس طرح آئے گی، اس کی پوزیشن بھی چینج ہوگی اس طرح، تو یہاں پہ تیسرے کی لگا دی۔ اب ان میں سے فائنڈ کریں تو یہ 1 والا بھی نہیں ہے، 2 والے کے سارے ایرو نیچے کی جانب میں، یہ 3 والا بالکل میچ ہو رہا ہے، 4 والا بھی میچ نہیں ہو رہا، تو کریکٹ آنسر جو ہے وہ سی والا بن جائے گا۔ تو یہ ہے کوشچن نان وربل انٹیلیجنس کے۔ اس سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے واٹس ایپ چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا، اگر نہ اوپن ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اور چینل اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اب یہ کوشچن ہے جی، اب اس کے اندر ایک سیکوینس سولو کر دیا اور دوسری سیکوینس ہمیں دے دیا بھائی اسے سولو کریں، دوسری سیکوینس ہمیں دے دیا اسے سولو کریں۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں فرسٹ سیکوینس کے اندر کیا کیا گیا، صرف اس کی پوزیشن یوں چینج کر دی گئی ہے اور ہم نے بھی بالکل اسی طرح ہی کرنا ہے، اس کی پوزیشن ہی یوں چینج کر دینی ہے، یعنی کہ یہ والی سائڈ جو ہے وہ اوپر آ جائے گی، بالکل ایسے سٹریٹ کر دینا ہے، اسے بھی بالکل سٹریٹ کر دینا ہے۔ اب جب اسے سٹریٹ کریں گے تو یہ والی سائڈ جو ہے وہ اس طرف آئے گی، تو اے والا بھی کریکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یہ فل اپ کر دیا ہے، بی والا بالکل کریکٹ ہے کیونکہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے، سیم ہی ہے، سی والا یہ خالی ہے، یہ بھی انکریکٹ ہے، ڈی والا فل اپ کر دیا، یہ بھی انکریکٹ، ای دونوں ہی فل اپ کر دیا، یہ بھی انکریکٹ ہے، تو بی والا بالکل کریکٹ آنسر آئے گا۔ آگے ہے جی، آگے یہ بوٹلز والے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی لیول ہے، اس کے اندر کیا کرنا ہے میں آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کروا دیتا ہوں، اگر ڈیفیکلٹی ہیں تو کیا ہوا۔ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی دونوں سولو کر دی ہیں، یہ دونوں یعنی کہ پہلی اور تیسری سولو کر دی ہے اور درمیان والی رہنے دی ہے۔ اب اس کے اندر کیا کرنا ہے، اب اس کے اندر کریکٹ آنسر کون سا ہوگا، تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنے سارے آنسر آگے دے دیے ہیں، 5 آنسر دے دیے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کوئی نہ کوئی کریکٹ ہے تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں جی۔ اب ان کے اندر دیکھیں بوتل ٹیڈی میڈی کو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، اس کے اندر شیپس دیکھنی ہے، یعنی کہ سفید ڈاٹس اس کے اندر 3 ہیں، اس کے اندر 4 ہو گئے ہیں اور اس کے اندر 5 ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے اندر آپ دیکھیں ذرا غور سے تو 4 ہیں، اس کے اندر 5 ہیں اور اس کے اندر 6 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر 2 اور 3 ہے، اس کے اندر 4 ہو گئے، آگے والی جو بوٹل ہوگی اس کے اندر یہ 5 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بی والا اس کا کریکٹ آنسر ہے کیونکہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ کو کمپیٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کے اندر 4 ڈاٹ ہیں، بلکہ 3 ڈاٹ ہیں یہ والے، اور اس کے آگے 4 ہو گئے ہیں اور آگے والی کے اندر جو ہے وہ 5 ہو گئے ہیں، 3 4 اور 5، ٹھیک ہے۔
तो ये उन्होंने सॉल्व किया होगा। आगे ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर डियर स्टूडेंट क्या डिस्कस किया गया है, कंप्लीट द सीक्वेंस। तो इसके अंदर आप देखें कि आपके पास 4 आंसर हैं, एक इसमें से करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये एरो ऊपर की तरफ है और अब इसकी थोड़ी सी पोजीशन यानी कि पूरे इसके डिब्बे की थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। जब इसकी पोजीशन ये आई तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो ये इसकी शेप आ जाएगी ये वाली। अब वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट आंसर क्या होगा। भाई इसकी मूवमेंट चल रही है, जो चीज़ पहले ऊपर होती है, फिर इधर होती है, इधर होती है, इधर होती है, फिर लास्ट पॉइंट वहीं होता है जहां से वो स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ये अब इसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, जैसे ये टेढ़ी ऊपर की जानिब है, इसे थोड़ा सा नीचे की जानिब टेढ़ा करेंगे। तो ए वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है, बी वाला भी इनकरेक्ट है, सी वाला ये ज्यादा ही नीचे कर दिया, डी वाला बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसने थोड़ा सा बस ऐसे मूवमेंट देनी है डिब्बे को, बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे मूवमेंट देनी है और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखें एक सीक्वेंस चलेगी, पहले एरो ऊपर है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे टेढ़ा हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर डी वाला बनेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसके बाद हम देखते हैं वर्बल। तो अब सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। अब इसके अंदर क्या है, हमने आंसर करेक्ट फाइंड आउट करना है। पहले 2 सीक्वेंस उन्होंने सोल्व कर दी हैं, पहली दूसरी तीसरी हमने खुद सोल्व करनी है। अब इनके अंदर हमने क्या, पहली के अंदर अगर हम देखें तो डिब्बे हैं, 3 हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट के अंदर उन्होंने 4 कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे भी तो 4 हैं भाई। तो ये है क्योंकि ये आगे दायरा आ गया, ठीक है। अब दूसरे के अंदर दायरा पहले आ गया और 3 पार्ट फिर आ गए हैं, फिर 4 आए हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है, यानी कि 3 पहले आ गया, 4 बाद में आया, यहाँ पे 4 पहले था यहाँ पे। अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट में ये होगा कि पहले ये 4 वाला आ गया है, तो अब आगे ये दायरा आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने पहले नंबर पे इसे रखा था 3 जिसके पार्ट हैं, फिर उन्होंने यहाँ पे 4 पार्ट वाले को रख दिया। भाई अब जो नेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे 4 वाला ही आएगा, ठीक है। ये इसकी होगी 4 वाले की सीक्वेंस पूरी। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा वो ये ही आएगा, क्योंकि ये पहले नहीं आया हुआ, 3 वाले तो दोनों हो गए हैं, 3 4 दोनों हो गए दूसरे नंबर पे, तो ये आएगा। अब फोर्थ पे जो आंसर आएगा हमारा, वो जिसके 3 पार्ट्स हैं, वो इसका थर्ड पे आंसर आ जाएगा। तो बी वाला देखें बिल्कुल मैच हो रहा है, एक सीक्वेंस चल रही है, 3 4 4 आगे, फिर ये शेप 4 वाली, और फिर 3 और 4, यहाँ पे 4 4 और अब 3, तो ये सीक्वेंस चल रही है। अब डियर स्टूडेंट कुछ हम देखते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को, वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, आ कार इज मूविंग एट अ सेकंड ऑफ 120 किलोमीटर पर हॉर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 3 मिनट। एक कार है, वो 120 किलोमीटर की स्पीड से पर घंटा जा रही है, ठीक है। 120 किलोमीटर की स्पीड से जब वो जा रही है, तो उसने 3 मिनट के अंदर क्या डिस्टेंस कवर किया होगा। और आपने ये है वर्बल इंटेलिजेंस। अगर आपने स्टूडेंट कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हम आपको इंशाल्लाह जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे 100% गारंटी के साथ पेपर उसी में से आएगा। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आपने वीडियो को जाते जाते लाजमी लाइक करके जाना है, क्योंकि अभी हमने वर्बल कंप्लीट डिस्कस करना है। वर्बल यानी कि लफ्जी ज़हनी टेस्ट। तो एक कार है, ठीक है, अब आपने छोड़ देना है वो क्या भी चीज़ है। सबसे पहले 120 किलोमीटर पर हार कर रही है, ठीक है ना। 60 मिनट के अंदर 120 किलोमीटर कर रही है। हमने इसे डिवाइड कर देना है 60 के ऊपर, 60 के ऊपर हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर आ गया 2 किलोमीटर आ गया। अब 2 जो है वो पर मिनट के अंदर कर रहा है, 2, ठीक है। अब हमने 3 मिनट के अंदर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बल्कि 1 किलोमीटर जो है वो 2 मिनट में कर रहा है, बल्कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर कर रहा है, मिस्टेक हो गई। 1 मिनट में 2 किलोमीटर जो ये कर रहा है, क्योंकि 60 पे डिवाइड किया है तो 2 आया है, तो 2 किलोमीटर इसका आंसर जब आ गया है तो वो 1 मिनट में कर रहा है। अब 1 मिनट में जब वो कर रहा है तो वो पूछ रहा है 3 मिनट में कितना करेगा। हमने हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो 2 आया है,
تو ہم اسے کیا کریں گے 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6 کلومیٹر اس کا کریکٹ آنسر آ جائے گا۔ تھوڑا سا کنسیپٹ والا کوشچن تھا، تھوڑا سا ان سٹوڈنٹ کے لیے ایزی ہے جنہوں نے سمجھ لیا پیپر میں اس طرح کا کوشچن جو ہے وہ 1 سے 2 کوشچن اس طرح کے لازمی آتے ہی آتے ہیں اور یہ آنے ہی آنے ہیں، امپورٹنٹ وہی ڈسکس کروایا آپ سے۔ نیکسٹ کوشچن ڈسکس کرتے ہیں جی۔ If a man write 5 paper in 5 minutes then 1 paper will be right۔ ایک آدمی ہے وہ 5 پیپر لکھتا ہے 5 منٹ میں، تو ایک پیپر کتنے منٹ میں لکھے گا؟ بھائی ایک پیپر 1 منٹ میں ہی لکھے گا نا۔ 5 پیپر جو ہو گئے 5 پیپر، اب 5 مین ہے، ٹھیک ہے، 5 آدمی 5 پیپر جو ہیں وہ 5 منٹ میں لکھتے ہیں، تو ایک پیپر کو کتنا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا 5 پیپر کو کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ 2 طرح سے کوشچن آ سکتے ہیں۔ اب اس کوشچن کے اندر انہوں نے پوچھا ہے کہ 5 آدمی ہیں، 5 پیپر ہیں، 5 منٹ ہیں، 1 man will write 1 paper in، تو ایک پیپر ایک آدمی کتنے منٹ میں لکھے گا، تو 5 منٹ میں ہی لکھے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں وچ ون از ڈیفرنٹ فرام ریسٹ، تو میلون، اورنج، کیرٹ، مینگو۔ اب یہاں پہ کنسیپٹ کیا چلا ہے، ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ فرام ریسٹ، یعنی کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے، ریسٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میلون جو ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ریسٹ کی حالت میں ہے، اورنج بھی یہ بھی ایک فروٹ ہے ریسٹ کی حالت میں، مینگو بھی۔ کیرٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹ فرام ریسٹ ہے کیونکہ یہ اس کی موومنٹ رہتی ہے، یہ ڈیفرنٹ فرام دا ریسٹ ہے، یہ ہے نان وربل انٹیلیجنس۔ بلکہ تو اسٹوڈنٹ ویڈیو لیکچر لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر وربل کمپلیٹ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کومنٹ باکس کے اندر پیسٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ پریپریشن کروائیں گے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ حافظ۔